हेलो पिला माने आज आम तुम सप्तम श्रेणी बहिर साहित्य सुमनर माडहांडी कथार प्रश्न उत्तर को डिस्कसन करवा। एटा हूँ तुम साहित्य सुमन बहिर द्वितीय विषय तार माडहांडी कथार संपूर्ण प्रश्न उत्तर मुझे डिस्कसन करी। चैनल को जो पिला माने सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल तुम सप्तम श्रेणी बहिर सबु विषयर प्रश्न उत्तर आम वीडियो रे अपलोड करा जीवो। तो तलक मु स्क्रॉल डाउन कली तो आपणकर प्रश्न उत्तर आम एठू डिस्कसन करवा। तो चलतु रुहतु लेखक परिचय पर एठू आम डिस्कसन करवा। तो ये चलतु मु जहाँ बुझिली एठू आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने मु तार प्रश्न उत्तर टी नहीं आसी देखिपु देखु 1 नंबर ठू आम डिस्कसन करवा। ठीक उत्तर बाछी लेख चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखे पहुँचला से पोखरीटी किपरि थिला। पिला माने किपरि थिला पोखरी रे कणा भरण परी पानी रही थिला। बुझिपार। नेक्स्ट चोर को मान करी खपरा खाइबा। तापर ए लोक मान अर्थ कौन अन्य ऊपर रागी निजर क्षति करवा। बुझिल। नेक्स्ट गंगा माता उड़ीगला चढ़ेल पेट कथा जानीपारती। ए लोक मान अर्थ होची अन्यर मन कथा को बुझीपार। तापरे चकुलिया पंडा चरित्र माध्यम लेखक केउ नीति शिक्षा दी देखु अलसुआ कौन पाए दुख पाए यहाँ आपको शिखाई। नेक्स्ट धाड़ी गुड़िकर सरलार्थ को विस्तृत आम डिस्कसन करेंगे। चलतु कदेला देखु ये पानी की देखला क्षणी ता मन भारी लोभ है जीवन विकल पानी कूल पाहाच पर बसिकी लथकिना बस पड़ा। तो देखु सरलार्थ विस्तृत व्याख्या उक्त गद्यांशटी आम भाषा साहित्यर माडहांडी कथा शीर्षक गल्परू आसीअछि। एहार रचयिता होचंती विशिष्ट व्यंग्यात्मक प्राबंधिक तथा उत्कल कहानीर संग्राहक गोपाल चंद्र प्रहाराज। तापर ये आपन लिखाई एठू आपण मैंने सरल व्याख्या करेंगे। देखु गाँवर पिलामानंकर माड़ और टेका पत्थर माड़े अतिष्ठ होई दिन सारा किसी भिक्षा न पाई भोक शेष आकुल होई चकुलिया पंडा घर को न फेरी बाटर चली चली जाऊला। अत्याधिक भोक और शोष जो तार शरीर और मनरे अत्यंत क्लांत हो पड़ता। यही समय से गोटे सुंदर सुंदर शीतल जलपूर्ण पद्म पोखरी पाखे पशिला। पोखर स्वच्छ कणा बहर पड़ी सुंदर जल को देखला क्षणी तार मन रे क्रमागत भाव अपूर्व लोभ आकर्षित जागृत है। शरीर में आउ जमारू बल नथिबारु एवं जीवन विकलय हो पड़ू से किसी न बुझी न विचारी पोखरीर शंख मलमल पत्थर पाहाच उपर बस हठात लटकिना बसी पड़ा। तो ये महत्व कौन यही पंक्ति मध्यम लेखक क्षुधार्थ और भोकिला मनीषर निरूपाय अवस्था और जल प्रति तार प्रबल आकर्षण को अत्यंत जीवंत और वास्तववादी भाव में चित्रण करछंती। ख गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानीपारती। तो ये लिखा हे उक्त महत्वपूर्ण धाड़ीटी हास्यरस और नीति शिक्षापूर्ण लोककथा माडहांडी कथार आनीत। एठार संग्राहक होउचंती पूर्णचंद्र भाषाकोशर प्रणेता आपणकर गोपाल चंद्र प्रहाराज। तापर ये लिखिबे एठार उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानिबा हेउची ओडिया साहित्यर एक प्रसिद्ध लोकवाणी जार अर्थ होउची अन्यर गुप्त मन कथा दुख बा विचार को बिना कहिबारे सहजरे बुझीपारिबा। चकुलिया पंडा पोखरी पाहाचरे बसी चले चले पानी पीऊला और मन को बुझाइवाई भात डाली खीरी पिठा आंबिल आदि रुचिकर खाद्यर नाम कही हेउथुला। पोखरी अधिष्ठात्री देवी गंगा माता विराजमान थिले। से देवी होइथिबारु चकुलिया पंडार आकुलता प्रबल भोक एवं ता मनर समस्त गुप्त कथा को अनुभव करिपारिथिले। बुझीपारे समस्ते। एबे आमे कोठी जिबा ग आपनकर ग नहीं आउ एबे डायरेक्ट 3 नंबर अच्छी 3 नंबर देथिला आपनकर स्तंभ मिलन कर। तो स्तंभ मिलन कर को आमे देखिबा। तो चलंतु मु डायरेक्ट स्तंभ मिलन उत्तर लिखि देछि। राति रे सोइला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बताई देला माने पुओ को राति रे सिखाई देला। एटा हबो बड़ी झपटी रु उठी माने भोरु सकाळु उठी तरे खुआ मंडी रे गोइठा हाथ पाखरे पिठी को 2 लात देबा पलम को नहीं हांडी घोड़ाइबा हांडीर मुह को ढाकुणी रे ढांकीबा। बुझिल। तब संक्षिप्त प्रश्न उत्तर देबा। चकुलिया पंडा किपरि पेट पोषुला देखंतु चकुलिया पंडा दैनंदिन निज गाँ और आखपाखरे 6-9टी गाँ को जाई भिक्षा मागी जहाँ चाउल खाद्य पाउथिला सेतरे तार सी आ तार बुढ़ी माँ पेट पोषुथिले। 2 नंबर चकुलिया पंडा कांदी बोबाई
ପଳାଇଲା ଆସିଲା କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନେ କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପରେ ବି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ପୋଷେ ଚାଉଳ ଭିକା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଓଲଟି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟେକା ପଥର ମାରି ତଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେ ଅପମାନ ଓ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ବୋବାଇ ପଳାଇ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି? ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର। ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁନଥିବ। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଗଙ୍ଗାମାତା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାମାତା ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଝଲମଲ ପଥର ପାହାଚରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର କଳା ଫଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର। ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇଲେ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆକୁଳ ହୋଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଉଥିଲା ଓ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଧରୁଥିଲା। ତାର ଏହି ଭୋକ ବିକଳ ଓ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୟାଳୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ସହି ନ ପାରି ତା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇଲେ। 5 ନମ୍ବର। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିରୁ ତେଲୁଣି ବା ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ସରୁ ଘିଅ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମହୁର, ଆମ୍ବିଳ, କ୍ଷୀରି, ପିଠା ଭଳି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଗରମ ସୁବାସିତ ଖାଦ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। 6 ନମ୍ବର। ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାର ବୁଢ଼ୀ ମା ଗାଁ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ବା ମୂଲ ମାଗିବା ବା କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ରଖିଦେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋରମାନେ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ଅଳଙ୍କାର ଭରା ସିନ୍ଦୁରଟିକୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀର ବାଡ଼ି ଦୁଆର ରଖିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲ? 5 ନମ୍ବର। ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ। କବାଟ ସହିତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଝଞ୍ଜିର ଲଗାଇବା ହେଲା, କବାଟ କିଳିବା ଫିଟାଇବା, କବାଟ ଫିଟିବା ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା, ତାଲା ଚାବି ଦେବା। ବୁଝିଲ? ତ ୟା ସହିତ ଦେଖିଲ ତ? ତାପରେ କବାଟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କିତ ପଦାବଳୀ ଏତିକି, ଏଇ 4ଟା। ଝଞ୍ଜିର ଲଗାଇବା, କବାଟ କିଳିବା, କବାଟ ପିଟିବା, ତାଲା ଚାବି ଦେବା। 6 ନମ୍ବର ଦେବା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଅନୁମାନ କରିକି ବା ଗେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ କହିଲା? ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଓ ତାର ମା ସେଦିନ ପେଟ ପୁରା ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତେ। ପରଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପରି ନିଜ କାମ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ କୋପରୁ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିରୁ ନିଦ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଗଙ୍ଗାମାତା କାହିଁ ମାରିଥାନ୍ତେ ତାକୁ? ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ଯଦି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଜୀବନ ସାରା କର୍ମଖୁଡ଼ିଆ ଓ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରହିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଚୋରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ସିନ୍ଦୁକ ପାଇ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମା ପୁଅଙ୍କର ଅଳସୁଆପଣ କର୍ମଖୋଡ଼ିଆ ଭାବ ଦୂର ହେବା। ବସି ବସି ମାଗଣା ଖାଇଲେ ମଣିଷ କର୍ମ ବିମୁଖ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଓ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତା ଏପରି ଶାସ୍ତିର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଛଳନା କଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣ କାରକ ବିଷୟରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ। ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାନ୍ତି ସେ ପୋଖରୀରେ। ତାପରେ ଏ ଚକୁଳିଆ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳ ଏମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିବା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ତା ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ପାଠର ଆମ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ମଣିଷକୁ ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟଟି ତୁମମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତୁମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହିପରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।